may trip lang. Pasensya kung sasablay ito. Sorry. Dito sa atong lagaw, ako misusi, ako midua. Wapagyudyutay na daot, bisan sa dugay ng mga adlaw. Abi ko og nagubana, unya natunas og nawala na. Nagpabilin sa gihapon, nabuging saksi sa gugmata. Dito na tawo ang atong gugma, nga gibalaan na atong duha. Ang lagaw ay handuman na sa gugmang gipanumpata. Dili nato hikalimtan kadtong himaya atong gisawan. Kay dito atong namugna unang kalipan hilabihan. Abi ko og nagubana, unya natunas og nawala na. Nagpabilin sa gihapon, nga buging saksi sa gugmata. Dito na tawo ang atong gugma, nga gibalaan natong duha. Ang lakaw ay handuman na sa gugmang gipanumpata. Dili nato hikalimtan kadtong himayan atong gisawan. Kay dito